Part 1. Chabacano to Tagalog version. Batang Sambongueña. Number 1. Cosa na Tagalog el pajaro. Ibol. ¿Por qué man ibol? What the fuck? Daw? Wait na yung mga yaran dayo. Ibol. Very good. Number 2. El pescado. Cosa na Tagalog. Isda. Wow, bright. Number 3. Cosa el nariz na Tagalog. Kugang. Oh my God! ¿Por qué man kugang? Kay narisle. Kilala kada kugang? Kay na narisle. Kaya na narislek. Kugang na Tagalog. Oo. El pato, number 4. Cosa na Tagalog. Pato? Patodak, patodak, patodak. Pato dak. Sige lang. Number 5. Ropa. Cosa na Tagalog. Damit. Wow, Sina. Very good. And number 6. Seko. Cosa na Tagalog. Pesco seco. What? What the fuck? ¿Por qué un pescado seco? Seco, pesco seco. Igual man sila. Chingla. Ahora, boca. Cosa na Tagalog. Boka, big. ¿Por qué man big? Kay natagalog mangga, big mangga ha. Sige lang. Number 8. Tomates. Cosa na Tagalog. Marites. May tanin mama yung bidayo. Marites. Marites gayot. Sige lang. Al butterfly. Cosa na Tagalog. Kabit. ¿Por qué man kabit? Ay on itang kabit. Baliw. Este last. Cosa el gente na Tagalog. Puti, kahit na lang hanga, kahit ang bidayo. Pultisu. ¿Por qué man pustizo? Ayan, tele.